Welcome dear students. So আজি তোমালোকক ক্লাস 10 or exercise 3.3 NCERT textbook or exercise to মই full solution কাৰণে আগবাঢ়িছো. So as per syllabus exercise 3.3 totally deals with cross multiplication of method. Cross multiplication method of solution of pair of linear equation in two variable. আগৰগিটাৰ exercise substitution method, elimination method discuss কৰা হৈছিল. So এটো exercise totally cross multiplication method আৰু এটো last method and it is the shortcut method. So cross multiplication method so এটো important আছে from the point of view of solution. So আমি directly exercise কৰিম. So first question আছে, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. So question is directly first you have to find whether it is unique, no or infinitely. Unique means already এখিনি পাইছো আমি condition খিনি পাইছো আৰু unique কি জানা, unique means তাৰ solution আছে আৰু one pair solution আছে এবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি দিছো আৰু no solution that means তাৰ কোনো solution নাই, কোনো real value নাই. Or thirdly, infinitely many solutions, that means there are so many solutions more than one. Or tar condition gita তোমালোকৰ মনত আছে তথাপি এবাৰ মই লিখি দিম আৰু এটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো টোটালি সলভ কৰিব কৈছে বাই ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড. সো ডাইৰেক্ট এক্সাৰসাইজ কৰিলে আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মেথডত কৰিম. এক্সাৰসাইজ কৰাৰ লগে লগে মেথডটো বুজি যাবা. তো মেথডটো জেনাৰেলাইজ কৰি প্লে স্টেটমেন্ট দিবৰ প্ৰয়োজন নাই. আমি কোৱেশ্চন কৰিলে ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশন কৰিলে এটা মই দেখাই দিম, এটা চাই নেক্সট তোমালকে দুটা সেকেন্ড কোৱেশ্চনতে গুৰে বস্তুটো বুজি পাবা. জাস্ট টেকনিকটো লাগে. সো আগৰ কিটা মেথডৰ টেকনিক ইয়াত অলপ টেকনিকটো তোমাৰ শৰ্টকাট মনত থাকিব লাগিব, এটা হাজুনত থাকিব, এটা সিমেট্ৰিক অৰ্ডাৰত হজাব লাগিব. এটো ইন্টাৰেষ্টিং আৰু এটো তুমি কৰিব পাৰিলে তোমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো বাঢ়িবহে. ওকে, সো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ 1 ফাৰ্স্ট টু আছে x minus 3y minus 3 is equal to 0 equation, first equation. Second, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. এই দুটা ইকুয়েশন দিয়া আছে. ফার্স্ট কথা হৈছে ইউনিক সলিউশন নে নো সলিউশন নে ইনফাইনাইটলি সলিউশন আছে ডিটারমাইন কৰিম আৰু যদি হে ইউনিক সলিউশন আছে সলভ কৰিম বাই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন. যদি হে নো সলিউশন নো নিড টু সলভ আৰু যদি হে ইনফাইনাইটলি সলিউশন তেতিয়াও আমি সলভ কৰিম. সো ফার্স্ট সাম, সো ইয়াৰ কন্ডিশন কিটা কি আছিল? আমি ইয়াত লিখা ৰাখিছো a1 by a2 is equal to b1 by b2, that is does not equal, first condition. a1 by a2 does not equal to b1 by b2 হলে হৈছিল unique solution. যদি হে a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 then infinite, মই সিম্বলত লিখিছো infinite solution. আৰু থার্ড a1 by a2 is equal to b1 by b2 c1 by b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, then it is no solution, that is no solution. মই symbolically লিখিছো zero solution. so এইটা তোমালোকে অলৰেডি আগত পাইছা, মনটো আছে. so আমি ফার্স্ট এটো ইয়াত চেক কৰিম whether it is unique, infinite or zero solution. so it is a1, it is b1, it is c1, it is a2, it is b2, it is c2. now check a1 by a2, a1 by a2 1 by 3 1 and b1 by b2 is equal to minus 3 by minus 9 minus 3 by minus 9 is equal to 1 by 3. so etu equal paisu. so equal duita condition ote hoy a1 by a2 is equal to b1 by b2. so that's why we have to check c1 by c2. c1 by c2 check koribo lagibo. c1 by c2
c1 by c2 minus 3 by minus 2. So condition to ki hol a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. Minus 3 by 2 minus 3 by minus 2, that is plus 3 by plus 2. So last condition to satisfy hoise, so there is 0, that is no solution. The first question to solution nai, no solution. Here kono solution nai. Here kono solution nai. আৰু তোমালোকক মই অলপ দীঘলীয়া হ'ব আজি ক্লাছটো, মই অলপ ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ। ইয়াতো তুমি এইটো আমি এইখিনি নকৰাকৈও চাব পাৰোঁ, এইটোতো কণ্ডিশ্যন ডিৰাইভ কৰা আছে। এইটো যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰোঁ, 3 এ ডিভাইড কৰোঁ, x minus 3y minus 2 by 3, 0 by 3 is 0. So এইটো চোৱা x minus 3y minus 3 is equal to 0, আৰু এইটো চোৱা x minus 3y minus 2 by 3 is equal to 0. So x minus 3y common আছে, ইয়াত আছে minus 3, ইয়াত আছে minus 2 by 3, আৰু এইপিনে 0 0 আছে। So একেটা বস্তুকে অলপ বেলেগ ফৰ্মত আছে, গতিকে এইটো এটা সম্ভৱ নহয়, এইটো বস্তু ইট ইজ নট পচিবল। x minus 3y minus 3 0 হয়, আৰু x minus 3y minus 2 by 3 0 হয়। ইয়াত minus 3 দিওঁতেও 0 হৈছে, আৰু ইয়াত minus 2 by 3 দিওঁতেও 0 হৈছে, আৰু x minus 3y টো একেটাই আছে। সো অলপ ফৰ্মটো বেলেগ কৰি দিওঁতে একেটা ভ্যালু পাইছোঁ, গতিকে এইটো ইয়াৰ পৰাই গম পাওঁ যে এইটো পচিবল নহয়। পচিবল নহয় মিন্স ইয়াৰ কোনো সলিউশন উলিয়াব নোৱাৰোঁ, দ্যাট ইজ নো সলিউশন, দ্যাট ইজ জিৰ' সলিউশন। আৰু কিন্তু আমি মেথামেটিক্যালি আগৰ ফৰ্মুলা যিকেইটা ফৰ্মুলা মিন্স যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কণ্ডিশ্যন আছে, কণ্ডিশ্যনৰ মতে আমি কৰি চালোঁ ৰেডি ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে। সেইটো a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. So এইটোৰ মতে নো সলিউশন। So ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সলিউশন নাই, ইয়াৰ কোনো সমাধান নাই, দ্যাট ইজ x আৰু y কোনো মান আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা, কাৰণ এইটো এটা অসম্ভৱ বস্তু, অসম্ভৱ ইকুৱেশ্যন হয় দুইটা। অ'কে, Number 2 to solve 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8, 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8. Again আমি sum a1 by a2 is equal to 2 by 3, b1 by b2 is equal to 1 by 2. So yet a1 by a2 does not equal to b1 by b2, a1 by a2 does not equal to b1 by b2. So first condition a1 by a2 does not equal to b1 by b2, unique solution. Etu condition hole unique solution, unique solution. So unique solution, that means here solution আছে, one pair solution আছে। আমি এই সলিউশনটো উলিয়াম কি মেথডেৰে কৰিম, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা বৰ্জ্যপূৰণ প্ৰক্ৰিয়া। সো এইখিনি হ'ব a1 by a2 does not equal to b1 by b2, that means it has a unique solution. সো আমি যেটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মেথড, তাত এটা টেকনিক আছে, টেকনিকটো চাবা। আমি প্ৰথম কৰিম কি, এটা লিখিলাম, এটা লাইন x লিখিম, y লিখিম, 1 লিখিম, এগেইন x লিখিম, এটা লাইন লিখি ললোঁ x y 1 x, আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন অলপ সিম্পলিফাই 2x plus y minus 5 is equal to 0 সিম্পলিফাই কৰি লৈছোঁ। দিছ ইকুৱেশ্যন thrice x plus 2y minus 8 is equal to 0. নেক্সট আমি যে পাতি ললোঁ x y 1x, এইটো এতিয়া চাবা xৰ তলত লিখিম xৰ কোএফিচিয়েন্ট, xৰ কোএফিচিয়েন্ট কি 2, y তলত লিখিম y কোএফিচিয়েন্ট কিমান 1, 1ত লিখিম 5 into 1 কে লিখিব পাৰি। সো 1ৰ আগত কি আছে -5। নেক্সট আকৌ x টো ৰিপিট কৰিম 2, এইটো ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনৰ পৰা।
Second equation tor pura again x or coefficient 3, y coefficient 2. Ekhinit 8 means 8 into 1. 1 or coefficient minus 8. Or again x or coefficient, yet x or coefficient 3. So আমি another হজাই ললো 2 1 minus 5, 2 1 minus 5, 3 2 minus 8, 3 2 minus 8, again 3 repeat, again 2 repeat. So eto tumi order to likhi lola. Etia koriba ki likha x divided by is equal to y divided by is equal to 1 divided by. Another likhi loa. X divided by is equal to y divided by is equal to 1 divided by. Edi ami korim ki x divided by that tumi x or column to nullify kori loa. Eto exclude kori pelai ami jetu y aru 1 or column ase egita tumi enedore cross multiply kora 1 or logot -8 aru 2 logot -5. So 1 into -8 minus 2 into -5, 1 into -8 minus 2 into -5. ঠিক আছে x or column to ami bad di y aru 1 next or column gita ami cross multiply korilo. So hey method tur naam cross multiplication. Ami another cross multiply korisu ba borjopuron korisu. 1 into -8 minus eto minus dibo lagibo 2 into -5. Next y by thakuta tumi y column to ami nullify korilom, ami omit korilom, ami mindot hetu omit korilom. So y divided by hote ami y to bad di baki gita column lom. Baki gita column ki ase 1 aru x. So -5 into 3 or -8 into 2. So -5 into 3 or -8 into 2 cross multiply. So y launte y column to bad di baki gita column 1 or x or column. So -5 into 3 minus -8 into 2, -8 into 2, -5 into 3. Okay, etu y column. X ot x column to bad di baki gita cross multiplication, y y bad di baki gita column or cross multiplication. So 1 ot ki hobo 1 or column to bad dia, 1 or column to bad dia baki gita column. That means baki gita column x aru y. So ami yar ako y to likha ba ekhinit baba eketa kotha hobo. So yar pare sum 2 into 2, 3 into 1. So 1 divided by 1 or column to bad di baki gita column. So x aru y. So x aru y column ase 2 into 2, 3 into 1. 2 into 2 minus 3 into 1. Implies eti ami simplify korim x divided by -8 minus minus plus 10, y divided by -15 minus minus plus 16 is equal to 1 divided by 4 minus 3. Simplify korilu. More simplify x divided by 2 is equal to y divided by 1 is equal to 1 divided by 1. More implies x divided by 2 more implies x divided by 2 is equal to y by 1 means y is equal to 1 by 1 means 1. So here पर आमी first two आरो last two compare करिले x by 2 is equal to 1 implies x is equal to 2 और ये y is equal to 1, y is equal to 1 and x is equal to 2. These are the solution. So ये गिटा तुम्हार समाधान होगा x is equal to 2 और y is equal to 1. X is equal to 2 और y is equal to 1. X is equal to 2 और y is equal to 1. So it is cross multiplication method. So ami next duta question korile aru simple hobo.
number 3 3x minus 5y is equal to 20 6x minus 10y is equal to 40 so 3x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 10y is equal to 40 এটি আমি এটা সিম্পলিফাই 3x minus 5y minus 20 is equal to 0 number 1 number 2 6x minus 10y minus 40 is equal to 0 so eto ami a1 by a2 saw a1 by a2 3 by 6 that is half b1 by b2 minus 5 by minus 10 half c1 by c2 minus 20 by minus 40 half so here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 so a condition to satisfy hoise so etu condition ki hoy infinite solution symbolically likhisu infinite solution that means many solutions ase aru question number jodi unique solution ase then cross multiplication di tomar solution uliabo lage so ami eto skip korisu eto solution uliabole amar provision nai so last question to sum last ek number or last two so eto infinite solution that is many solution x minus 3y minus 7 is equal to 0 so it is number 1 minus 3y minus 15 is equal to 0 so yat ki hobo a1 by a2 saw a1 by a2 is equal to 1 by 3 b1 by b2 minus 3 by minus 3 is equal to 1 so a1 by a2 does not equal to b1 by b2 a1 by a2 does not equal to b1 by b2 1 by 3 minus 3 by minus so yet ki hobo etu unique solution it has unique solution it has unique solution here eta solution ase so as per our book so ami here cross multiplication method di solution to uliam unique solution to uliam tar jitu solution ase ami solution to uliam so agbara so ki asile x y 1x step by step x y 1x likhim x or coefficient x or coefficient tarishor y tolot y coefficient 1 or tolot constant term ba 7 into 1 minus 7 into 1 that is minus 7 x or coefficient 1 next equation or x or coefficient 3 y coefficient minus 3 1 or coefficient minus 15 aru x or coefficient 3 so ami coefficient khini likhilolo it constant term 1 3 1 3 minus 3 minus 3 minus 7 minus 15 1 3 xor ami tenor hojai lolo etia ami step by step agor gote next step x divided by y divided by 1 divided by x divided by how to x or column to bad dim next column to kita milam y are 1 this one ami another cross multiply korim etur logot etu so minus 3 minus 15 minus 3
minus 7. Etu x divided by. Next y divided by. Y divided by. Y divided by laote ami y column to bad dim. Baki kita column lam 1 aru x or column. Etu aru etu. Cross multiply. Y bad di. Baki kita column. So minus 7 into 3 minus 15 into 1. Y divided by dot ami y column to bad di baki kita lolo. Next 1 divided by. 1 divided by ami 1 or column bad dilu. Baki kita column lolo. 1 into minus 3. 3 into minus 3. 1 into minus 3. Minus 3 into minus 3. So 1 divided by 1 or column to bad di baki kita lom. 1 into minus 3, 3 into minus 3. Next simplify. X divided by minus 3 into minus 15 plus 45 minus minus plus 21. Next y divided by minus 21 plus 15. 1 divided by minus 3 plus 9 plus 10 implies x divided by 45 4 to 1 24 is equal to minus 6 is equal to 1 divided by 6. Implies and 6 to common ase, so 6 e ami multiply korim. So x by 6 e multiply korile x by 4 is equal to y by minus 1 is equal to 1. 6 e multiply korilu. Next implies x by 4 is equal to 1. Implies x is equal to 1 into 4 4 and this is y by minus 1 is equal to 1. Implies y is equal to 1 into minus 1 minus 1. So x is equal to 4 and y is equal to minus 1. X is equal to 4, y is equal to minus 1. So eto tomar cross multiplication method বৰ্জ্যগ্ৰহণ পদ্ধতি. So আমি সিম্পল কোএফিচিয়েন্ট কিটা হজাই লিখিম, তাৰ পৰা আমি এনেদৰে আগবাঢ়িলে এনেদৰে কৰিলে যিকোনো দুটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন দুটা ভেৰিয়েবলত থকা আমি সলভ কৰিব পাৰো. ইয়াত কোনো এলিমিনেশ্যন সাবস্টিটিউশন মেথডৰ প্ৰয়োজন নাই, জাস্ট আমি মাল্টিপ্লাই কৰি এনেদৰে আমি সমাধান কৰিব পাৰো. So hope you can understand and you can solve the problems. So next আমি ইয়াত যিখিনি 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনৰ আছে 4 নম্বৰ 4টা এপ্লিকেশন বেস কোৱেশ্যন আছে, সেই এপ্লিকেশন বেস কোৱেশ্যন কিটা আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন সলভ কৰিম. So application based question আছে, আমি cross multiplication solve কৰিম. So number 4, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost food per day. So এখিনি তুমি বুজি পাইছা কি কৈছে? আবে এটা আছে তোমাৰ ফিক্স চাৰ্জ আৰু এটা আছে কষ্ট অফ ফুড পাৰ ডে কিমান খৰচ হৈছে. সো আমি প্ৰথম ধৰিম ফিক্স চাৰ্জটো. লেট
fixed charge is equal to rupees X, and cost per day, cost of food per day is equal to rupees Y. Let the fixed charge be rupees X and cost of food per day is rupees Y. So according to question, first condition to ki goise according to question, takes a food for 20 days. So 20 days or babe ki hobo, first fixed charge to ase X plus 20 days or babe per day hoise tomar Y. So 20 days or babe cost hobo 20 into Y. So then 20 days or tomar total hostel charge hobo 1000. Where is a student B who takes food for 26 days? 26 or babe ki hobo, fixed charge to X ase etu constant, আৰু 26 days ৰ বাবে হ'ব 26 into y, যেটো per day আছিল y, so 26 days ৰ হ'ব 26 into y, that is 26y, আৰু এটো ভ্যালু কিমান পাবা 1180. So find so এটো তুমি ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগে. So এটো আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে x plus 20y minus 1000 is equal to 0 implies x plus 26y minus 1180 is equal to 0. তুমি আগৰ দৰে আগবাঢ়া, x divided by y divided by 1 divided by, sorry তাৰ আগত আমি একিটা পাতি লোৱা নাই, থাকি গৈছে মই পাহৰি গৈছো. সো একিটা x ৰ কোএফিচিয়েন্ট, y কোএফিচিয়েন্ট, 1 ৰ কোএফিচিয়েন্ট আৰু x ৰ কোএফিচিয়েন্ট. x ৰ কোএফিচিয়েন্ট 1, y কোএফিচিয়েন্ট 20, 1 ৰ কোএফিচিয়েন্ট minus 1000, x ৰ কোএফিচিয়েন্ট 1 আৰু x ৰ কোএফিচিয়েন্ট 1, second equation, y কোএফিচিয়েন্ট 26, 1 ৰ কোএফিচিয়েন্ট minus 1180, x ৰ কোএফিচিয়েন্ট 1. So now তুমি cross multiply কৰিবা, cross multiply কৰিবলৈ x divided by is equal to y divided by is equal to 1 divided by. Next x divided by হলে আমি এটো cross multiply কৰিম আৰু এটো cross multiply কৰিম, x ৰ কলমটো বাদ দিম, 20 into minus 1180 minus 26 into minus 1000. y divided by হতে এটো কলম বাদ দিলো, so এটো আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিম, y কলমটো বাদ দি বাকি কিটা কলমৰ ক্রস মাল্টিপ্লাই. so minus 1000 into 1 minus 1180 into 1 and 1 divided by 1 ৰ কলমটো বাদ দি বাকি কিটা কলম, that means x আৰু y কলম, this column and this column, 1 into 26 1 into 26 1 into 20. So আমি a2 simplify কৰিলে x divided by 0 0 6 36 to 2360 minus এটো প্লাস হ'ব 2600 তিনটা 0 is equal to y divided by minus 1000 minus plus 1180 is equal to 26 minus 20. Sorry, এটা minus হ'ব minus 23600. So simplify কৰিলে x divided by এটা 26000 আছে আৰু 23600 আছে,
So it is 400 2 ahile 6 to 4 2400 26,000 and 23,600 0 0 sorry 2400 y divided by minus 1000 plus 1180 it is 180 is equal to 1 divided by 6 implies 6 to common ase so 6 e multiply kora so 6 e multiply korile it is 400 is equal to y divided by 6 e multiply korile 30 into 1 so agar gote x by 400 is equal to 1 implies x is equal to 400 implies y by 3 is equal to 1 implies y is equal to 30 so fixed charge x is equal to 400 so fixed charge x is equal to 400 and cost of food per day is rupees 30 so per day rupees 30 aro fixed charge to jitu horai fixed thakibo hetu rupees 400 so ami etu application based question jikono method re koribo paru substitution jikono method re koribo paru substitution e koribo paru elimination e koribo paru কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছো কাৰণ এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰাৰ কাৰণে বহুত শৰ্ট হৈছে সিম্পল তুমি ভেৰিয়েবল কিটা এটো এটা সিমেট্ৰিক অৰ্ডাৰ সজাই লৈছো আৰু আমি সিমেট্ৰিক অৰ্ডাৰ এটো সিম্পলিফাই কৰিছো আৰু আমি x ৰ ভ্যালু পাইছো সো এটো এডভান্টেজ ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মেথডৰ এডভান্টেজ বাকি কিটা মেথডত কৈ কাৰণ বাকি কিটা মেথডত এটা বেলেগ সিস্টেমত যায় আৰু ইয়াৰ সিস্টেমটো বেলেগ কিন্তু ইয়াত এটা সিমেট্ৰিক অৰ্ডাৰ সজাই ললে আৰু জাস্ট ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে systematically x and y value kita পোৱা যায় Number 2 a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator find the fraction enaka question ami agar chapter korisu so tothapi kori disu etu kintu yat cross multiplication korim let the fraction be x by y let the fraction be x by y so according to question prashna mote a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator pura 1 to subtract korim that is x minus 1 divided by y denominator to kono change hua nai numerator to change hoise minus 1 korim x minus 1 divided by y it becomes 1/3 1/3 tumi simplify korile moi ekasate korisu 3x etu y hobo minus y hobo etu minus 3 to more অসুবিধা হৈছে শর্টকাট কে কৰিবলে 3x minus 3 is equal to y implies 3x minus y minus 3 is equal to 0 okay so according to question first condition or etu equation palu the second condition it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator that is and x divided by 8 is added to the denominator x divided by y plus 8 when 8 is added to the denominator numerator denominator 8 is added to the denominator it becomes 1/4 now simplify kora 4x is equal to y plus 8 4x minus y minus 8 is equal to 0 4x minus y minus 8 is equal to 0 এটি আমি একিটা এই দুটা ইকুয়েশন এটু ইকুয়েশন আৰু এটু ইকুয়েশন আমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনে সমাধান কৰিম ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন আমি সমাধান কৰিম
সো আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিম x y 1x আমি পাতি ললো ভেৰিয়েবল x y 1x পাতি ললো আগতে সো 3 লিখিম x ৰ তলত y আগত -1 1 ৰ লগত -3 ইট ইজ -1 সো -3 আৰু x ৰ আগত 3 আছে আৰু সেকেন্ডাৰী ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে x ৰ আগত 4 আছে y ৰ লগত -1 আছে আৰু -8 means 1 1 ৰ লগত -8 আছে আৰু x ৰ লগত 4 আছে x ৰ তলত 4 আছে 3 -1 -3 3 4 -1 -8 4 okay correct next x divided by y divided by 1 divided by x divided by হলে আমি x ৰ কলমটো বাদ দিলো বাকি কিটা ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি কৰিলো y and 1 so -1 into -8 -1 into -3 y divided by এটো কলম বাদ দিলো -3 into 4 -8 into 3 -3 into 4 -8 into 3 next 1 divided by y কলম বাদ দিলো বাকি কিটা কলম 3 into -1 4 into -1 3 into -1 3 into -1 minus 4 into -1 simplify kora x divided by -8 sorry +8 it is -3 y divided by -12 +24 is equal to -3 minus +4 implies x divided by 5 y divided by 12 is equal to 1 divided by 1 so ekita ami solution korile x is equal to 5 paba aru y is equal to 12 paba ekita hoise value x is equal to 5 and y is equal to 12 so that means fraction to ki hobo x by y that is 5 by 12 5 by 12 is the fraction So cross multiplication method ri ami a2 equation or solution korilo now question number 3 you scored 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each correct answer had 4 marks been awarded for each correct answer 2 marks been deducted for each incorrect answer would have scored 50 marks how many questions were there in the test so ami etu korim ki আমি right question keta শুদ্ধ question keta ami dhori loisu let number of right question is equal to x number of wrong question is equal to y মানে শুদ্ধ question x টা আছিল আৰু ভুল question y টা আছিল বুলি আমি ধৰি লৈছো so according to question getting 3 marks for each right question 3 marks eta right question ot 3 mark pai to x ta right question ot 3 into x our next question losing 1 mark for each wrong question eta question ot 1 mark lose hoy mane -1 so y ta question thole -y that is -y so etu hobo tomar 40 marks
এটো হব 40 নেক্সট এটো আমি আৰু সিম্পলিফাই কৰি থৈছো 3x minus y minus 40 is equal to 0 next যদি has 4 marks ever for is correct answer তেতিয়া এটো 4x হ'ব যদি 4 marks পাই আৰু minus 2 marks been deducted for is incorrect এটা negative হয় -2 so y টা হলা -2y then it is 50 marks is equal to 50 এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিলে 2x minus y is equal to 25 2x minus y minus 25 is equal to 0 so এটা ইকুয়েশন হৈছে so আমি ইকুয়েশন কিটা ফর্ম কৰি ললো এটি আমি আগৰ গতে হজাই লম x y 1x ইয়াৰ কোএফিসিয়েন্ট কিটা x ৰ কোএফিসিয়েন্ট 3 y কোএফিসিয়েন্ট -1 1 ৰ কোএফিসিয়েন্ট -40 x ৰ কোএফিসিয়েন্ট 3 x ৰ কোএফিসিয়েন্ট 2 y coefficient -1 1 or coefficient -25 x or coefficient 2 x or coefficient 2 x or coefficient 2 so ami 3 -1 -40 3 2 -1 -25 2 আমি হজাই ললো কোএফিসিয়েন্ট গিটা আৰু কনস্ট্যান্ট টার্ম নেক্সট x divided by y divided by 1 divided by next step so x divided by x column বাদ দি গিটা cross multiply so -1 into -25 -1 into -40 y divided by এইটো column -40 into 2 -3 into -25 এটো y divided by dot 1 divided by এটো column বাদ দি এগিটা cross multiply 3 into -1 3 into -1 2 into -1 implies x divided by 25 minus 40 y divided by -80 plus 75 is equal to -3 plus 2 আৰু আমি সিম্পলিফাই কৰিলে x divided by -15 y divided by -5 1 divided by -1 এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিলে -1 এ মাল্টিপ্লাই কৰিম x by 15 y by 5 1 implies x is equal to 15 y is equal to 5 so x is equal to 15 y is equal to 5 is the solutions that is number of right question is equal to 15 and number of wrong question is equal to 5 so total question is a question that total question is so total question is equal to 15 plus 5 20 so 20 ta total question ase total question keta ase 20 ta
So tinta question whole. Number 4 question, important question. Places A and B are 100 km apart on an highway. One car starts from A, another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? So আমি diagrammatically draw কৰি লৈছো দুটা প্লেস আছে A আৰু B 100 km apart 100 km apart. One car starts from A, another car if the car travels in the same direction, that means A ও তোমাৰ এইটো directionত যাব, B ও এইটো directionত যাব. If the car travel in the same direction at different speeds, আৰু ইয়াৰ স্পীডটো আমি ধৰি লৈছো x km/h আৰু ইয়াৰ স্পীডটো আমি ধৰি লৈছো y km/h. They meet in 5 hours. কোনোবা এটা পইণ্টত আমি লগ লাগিছে 5 hours-ত লগ লাগিছে আৰু সেকেন্ড কন্ডিশনটো আমি পিছত চাম. সো 5 hours-ত লগ লাগিছে. সো ইয়াৰ স্পীডটো আছে x km/h. ইয়াৰ স্পীডটো আছে ভালদৰে চাবা কনসেপ্টটো বুজিবলৈ যাব. ইয়াৰ স্পীডটো আছে x km/h. দ্যাট মিন্স পাৰ আৱাৰ 1 ঘণ্টাত x কিলোমিটাৰ যায়. গতিকে 5 ঘণ্টাৰ লগ লাগিছে. গতিকে 1 ঘণ্টাত x কিলোমিটাৰ যায়. সো 5 ঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ যাব 5 * x, that is 5x. এই পজিশনটো পাওঁতে 5x কিলোমিটাৰ যাব কাৰণ পাৰ আৱাৰত x যায়. গতিকে 5 ঘণ্টাত 5 আৱাৰ্ছত 5x যাব. নেক্সট তোমাৰ b y km/h যায়. দ্যাট ইজ 1 ঘণ্টাত y কিলোমিটাৰ যায়. সো 5 ঘণ্টাত b 5y কিলোমিটাৰ যাব. 5y কিলোমিটাৰ যাব. 5y কিলোমিটাৰ যাব. সো এইখিনিৰ পৰা এই 5x গ'ল আৰু এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে 5y গ'ল. সো এইখিনি আৰু এইখিনি যদি মাইনাস কৰো দেন এই ডিফাৰেন্সটো হ'ব আৰু এই ডিফাৰেন্সটো হৈছে 100 কিলোমিটাৰ. সো অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চন 5x - 5y কাৰণ এইখিনি পৰা এইখিনিলে 5y আৰু এইখিনি পৰা এইখিনিলে 5x. সো এইখিনি পৰা এইখিনি 5y যদিহে আমি বাদ দিওঁ মানে 5x এইখিনি 5x - 5y কৰো থাকিব এইখিনি আৰু এইখিনি হৈছে কিমান 100. So 5x - 5y is equal to 100. It is first equation 5x - 5y is equal to 100. Eto ami simplify korile x - y - 20 is equal to 0. x - y - 20 is equal to x - y - 20 is equal to 0. Our second equation to ki hobo ki second if they what are they if they travel towards each other jodi he ihoti এইখন এপিনে যায় আৰু এইখন এপিনে যায় they meet in 1 hour. ইহতি 1 ঘণ্টাত আহে. ইহতি 1 ঘণ্টাত আহে. 1 ঘণ্টাত লগ লাগে. এইটো পইণ্টত সাপোজ লগ লাগিছে এইটো সাপোজ 1 hour লাগে. 1 hourত লগ লাগে. আচ্ছা চোৱা এইখিনি পৰা x km/h গতিকে এইখিনি পৰা এইখিনিলে যাবলৈ তোমাৰ লাগিব 1 ঘণ্টাত যাব x কিলোমিটাৰ যাব আৰু এইখিনি পৰা এইটো ইয়াৰ স্পীডটো y km/h আছিল. গতিকে এইখিনি পৰা এইখিনিলে 1 ঘণ্টাত আহে বুলি কৈছে. 1 ঘণ্টাটো ই y হ'ব আৰু এইখিনি পৰা এইখিনিলে x এইখিনি পৰা এইখিনিলে y হ'ল ডিসটেন্স. সো এইখিনি প্লাস এইখিনি টোটাল ডিসটেন্স ইট ইজ 100. দ্যাট ইজ সেকেন্ড কন্ডিশনটো হ'ব x + y ইজ ইকুৱেল টু 100. আমি সিম্পলিফাই কৰিলে x + y - 100 is equal to 0. এতিয়া আমি দুটা ইকুয়েশন পালো. আমি সিম্পলিফাই কৰিলে আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিম. ক্রস মাল্টিপ্লাই x y 1 x x or coefficient 1 y coefficient -1
x or 1 or coefficient minus 20, x or coefficient 1. Our second condition to x or coefficient 1, y coefficient 1, 1 or coefficient minus 100, x or coefficient 1. So আমি হজাই ললো 1 minus 1 minus 20 1 1 1 minus 100 1. So x divided by y divided by 1 divided by, so x divided by dot x column bad di egita cross multiply, minus 1 into minus 100, minus 1 into minus 100, minus 1 into minus 20. Y divided by y column bad di, minus 20 minus 100, minus 20 minus 100 into 1. Y divided by etu column bad dia etu multiply kora, 1 into 1 minus 1 into minus 1. So etu to me simplify korile x divided by plus 100 etu plus 20, y divided by minus 20 plus 100 is equal to 1 divided by 1 plus 1. Simplify korile x divided by 120 is equal to y divided by 80 is equal to 1 by 2. 2a multiply korile simplify habo x divided by 60 is equal to y divided by 40 is equal to 1. আমি এটো simplify korile x is equal to 60, y is equal to 40. That is first যেটো দুখন গাড়ী কথা কৈছিলে. So first কাৰখনৰ স্পীডটো হ'ব 60 km/h আৰু সেকেন্ড কাৰখনৰ বি পজিশনত থকা কাৰখনৰ স্পীডটো হ'ব 40 km/h. So x আৰু y ভ্যালু পালো. So এটো আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশনৰে সমাধান কৰিলো. আচ্ছা লাস্ট কোয়েশ্চন আহিছো আমি নেক্সট আমি এটো চ্যাপ্টার লাস্ট কোয়েশ্চন আহিছো. সো মই তোমালোকক গোটেইকেইটা টোটালি সলভে কৰি দিছো, কিন্তু তোমালোকে চাবা কৰোতে নিজে কৰিবলৈ চাবা, নোৱাৰিলে তোমালোকে ভিডিও চাই ল'বা. Number 5. The area of a rectangular gets reduced 9 square units if the length is reduced by 3 units and breadth is increased by 5 units. If you increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 units. Find the dimension of the rectangle. So rectangle to tomar dimension uliaba koise. So dimension means length and breadth. Rectangular dimension dutai thake, length aru breadth. So let L is equal to x and B is equal to y. So according to question, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units. If the length is reduced by 5 units, length to x minus 5 hobo, and breadth is increased by 3 units, it is y plus 3 hobo. So duita multiply korile length to hoise x minus 5 or breadth to hoise y plus 3. Length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. The area of the rectangle gets reduced by 9 square units. So here is the original area asale x into y. So kiman reduce hobo by minus 9. Reduced by 9 square units. So it will simplify koile xy plus 3x minus 5y, 3x minus 5y minus 15 is equal to xy minus 9. xy cancel. 3x minus 5y minus 24 is equal to 0. 3x minus 5y minus 24 is equal to 0. So first equation form hole
Second হৈছে কি second condition, if you increase the length by 3 units, length becomes x plus 3 আৰু breadth by 2 units. দুইটা increase হৈছে, if you increase the length by 3 units and breadth by 2 units, এটো increase হৈছে plus 2. The area increased by 67 units. xy plus 67. So simplify কৰা এটো, তো এটো প্লাস 3 হলে x plus 3, এটো প্লাস 2 হলে y plus 2, নতুন লেন্থ নতুন ব্ৰেথ দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আগৰ যেটো এৰিয়া আছিল xy লেন্থ ইনটু ব্ৰেথ তাতকে 67 বাহে, সো xy plus 67, সো এটো নতুন এৰিয়া x plus 3 into y plus 3 y plus 2. সো আমি সিম্পলিফাই কৰো xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to xy plus 67. xy cancel implies 2x plus 3y minus 60 is equal to 0. 2x plus 3y minus 60 is equal to 0. এটো তুমি আৰু সিম্পলিফাই আমি আৰু সিম্পলিফাই কৰিব নোৱাৰো, সো এটোটা ইকুৱেচন আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম, এটোটা ইকুৱেচন আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম, ভেৰিয়েবল x y 1x, x ৰ তলত x ৰ কোএফিচিয়েন্ট, x ৰ তলত x ৰ কোএফিচিয়েন্ট, y তলত -5, it is -24, it is 3, x or 2, y 3, 1 or -60, x or 2. Next আমি cross multiply, next cross multiply, x divided by y divided by 1 divided by x divided by হলে এটো কলম বাদ দিয়া, সো এইগিটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰা, -5 into -60 -60, -3 into -24, next y হলে y কলম বাদ দিয়া বাকি কিটা হ'ব -24 into 2 -60 into 3 and 1 divided by 1 or column bad dia 3 into 3 and this one, so 3 into 3 minus 2 into -5. তো এটো তুমি সিম্পলিফাই কৰিলে x divided by 300 plus 72 is equal to y divided by -48 plus 180, 1 divided by 9, it is plus 10. So eto tumi simplify korile x divided by 372 is equal to y divided by আমাৰ এটা ভুল হৈছিল, এটো 61 আছিল, একচুয়ালি এটো 61 আহিব লাগে, সো ইয়াত 61 আহিব, সো হেইমতে তুমি এটো কৰিবা আৰু x ৰ ভ্যালু পাবা
x divided by 5 3 plus 72 minus 48 plus 180 9 plus 10 x377 y is equal to 19. It will ago change abo. Five 135 to ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব আলটিমেটলি x is equal to 17 আহিব তুমি যেটো সিম্পলিফাই কৰা x is equal to 17 আহিব and y is equal to তোমাৰ appropriate value আহিব so এনেদৰে তুমি এটো সমাধান কৰিব পাৰিবা so thank you so 3.5 টো শেষ হৈছে so ultimately তোমালকে মেথডটো দুটা কোৱেশ্চন কৰোতে বুজি পাবা বাকিখিনি নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰিবা okay thank you